हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ। देखंतु केते सारा चेयर केते छता मरा आइछि। देखंतु केते छता केते चेयर ये आपण मानक पई पडिछि। देखंतु किंतु भाई माने कोठी बसचंदी आपण भी सेटा देखंतु। भाई माने किंतु खरारे बसचंदी। देखंतु ए भाई माने खरारे बसचंदी। काई भाबुचंदी ए जीवनटा किछि नुह मूल्यवान जीवन आपण काई हरेया को चेष्टा करूचंदी। ए भाई मान को देखंतु सी आपण पई लागिचंदी। आपण केमती छाई पाइबे सी किंतु निजे खरारे ट्यू आपण जे समुद्र रे गाधैबे ताले सी भी ता आपण को चेंज करिवे। बुडी जाउतिले बंचाई देबे सी तांको पई किछि करंतु ना। आ जदी आदरिबार अछि जगा सबु देखुची ए भाई मान को आदरंतु। केमती बइचंदी बाली रे केते कष्ट सी तांकर भी परिवार अछि जेंदी आपण भलिया। निश्चित मो भाई मान को पचारि घर कौटी कौन कर निश्चित भाई मान टिके छिड़ा हो पारे। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। भाई मैंने मो कतिक आसतु टे छिड़ा हो जातु खुशी हवा आम निश्चित बहुत खुशी। आपण लाइफ चेंज कर सी समुद्र महासमुद्र ये देखु बुड़ी जाऊे सी गोड़े जी क्यू रखिंट लाइफ गार्ड भाव जी अच्छा मैंने केते कष्ट तांकर भी से समस्या अच्छी मो भाई मानकर जदि आदरिबार अच्छी ताले यही भाया भाई मान किसी आदरतु ना। आ जगा कति कौन जगह को आपन देबे दान देबे जगह को जगह से खुशी नुह। आ जदि खुशी हबार अच्छी एमती परिवेश किसी सुधार जगत तो दौची महाप्रभु सी सब दौची आम कौन दबा। आ यही भाई मान मु निश्चित भाई मान सब कौटी घर निश्चित पूरी कौन आपण करंती हमें लाइफ गार्ड कर लाइफ गार्ड दरमा केते दरमा हमको गवर्नमेंट के थ्रू किसी हमको ये नहीं मिलिनी गवर्नमेंट थ्रू हमको किसी स्कोप नहीं। आम पूर्व काल आम यही लाइफ गार्ड आम अजारू तांको अजारू सी तांको पालिकी आसुले आम एबे पालिकी एट करू हमको को हिसाब रे भी हमको गवर्नमेंट दौनी। आम से चार छता ऊपर इनकम करूचु से ट्यू नहीं कि लोक को बचाऊचु से ट्यू रे आम लोक को सवारी करके रखी जानी सब कर। देखंतु कि खुशी से आपण माने पई लडुचंदी। आपण माने कोन करूचंदी बार्गेनिंग करूचंदी। चेयर रे बसिबे 30 टका 50 टका जदी कहले घंटा घंटा धरी बसिबे छता पकईचंदी आपण पई निजे खरा रे। ये तो आज टिके पवन आज माहौल अच्छी किंतु ये जो चोरा बाली रो जो खरा जगन्नाथ चलिकी जाई पार नथले से आपण मान पई अछंदी। 100 टका जे दबाउ पडुची 3 जण बसिले तार भी बार्गेनिंग आपण करूचंदी। किछि करबा दरकार नाही ए शरीर आपणकर नुह सबु जगह देइची। आ जदि जगह देइची आपण किछि करंतु ना एमती परिवेश रे मो भाई मान को भलिया करी लिखंतु ना केते खुशी ए आत्मा गर्व छति ए मौसा को देखंतु एमती कुंडांतु ना कौन पाइबे जगह की खुशी हम। आ कोटिपति बीएमडब्ल्यू अटी जतिरे आपण समाज कोन होंतुनी होंतु मोर मन नाही किंतु फिर भी असजाड़ा परिवार को आपण सजाड़ी दियंतु ना केते खुशी लाइफ रे। आ जीवन रे जो पुण्य सेटा ही जगह देखिकी हसुची निश्चित। जय जगन्नाथ आपण समस्त कोन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ टेकी दियंतु थरे जगह कतिके जय जगन्नाथ सबु हरि से पारी करी दब। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। देखंतु ये महासमुद्र को थरे देखंतु ना किछि लेकी जीवानी। मौसा केते बयस हेलानी सुस्थ अछंदी चेयर रे आपण पई पकई बेले आनिचंदी खुंट पोतिबे आपण केन छाई रे रहिबे किंतु तांको कथा थरे चिंता करचंदी से केते खुशी अछंदी तांको परिवार केते खुशी अछि। तेणु सी भी दिन स्वप्न देखते भगवान समस्त की जन्म देते शरीर तांकर परिवार देते पिला छुआ अच्छा सी के खुशी रे अच्छा केवे चिंता कर लाइफ गार्ड अच्छा कौन से पाँच ये चेयर पकाउं आपका केते खुशी जदि कुंडेबार अच्छी यही भाया परिवेश किसी कुंडातु ना आ भगवान निश्चित खुशी हे छाती लगातु आ से हृदय जो पुण्यवान मिल ना जगह बहुत खुशी हम। देखो मो मौसा केते खुशी केते दुख सबु जिनस सब हाथ टेकीदे से महासमुद्र सबू नहीं जीव आ जगह सबू देखुची आपण जेमती खुशी होउछंदी निश्चित किसी खुशी बांटंतु ना।
ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା କିଛି ମା ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁ ଗହଳିରୁ, କିଛି ଝିଅ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି, ପରିବେଶ କଣ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗାଧେଇବା ପାଇଁକା ଏ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସେ ଲୁଗା ପାଲଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠି ଭିଡିଓ ପକେଇଲିନି। ଗାଧେଇବା କଣ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁକା ଗାଁରେ ଯେମିତି ପୋଖରୀ, ଏଠି ପୋଖରୀ ଲୁଣି ପାଣିରେ ଗାଧେଇକି ସେ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ। ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ମାନେ ବି କେତେ କଷ୍ଟ, ଶଙ୍ଖ ବିକୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କିନ୍ତୁ ଗାଧୁଆ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଏଇଠି ବଦଳିକିନା କେତେ ଲୋକ ମଜା ନେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ହୋଟେଲରେ ରହି ବଡ ବଡ ହୋଟେଲରେ ତାର ବି ମଜା ନଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ମଜା ନେବାକୁ ମନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି କେତେ କଷ୍ଟ ଏଇଠି ବଦଳିକି ବୟସ୍କ ଲୋକ ସିଏ, ତାଙ୍କ ଝୁଅ ସମସ୍ତେ ମା ଭଉଣୀ ଏଇଠି ବଦଳି ଗାଧେଇକି ସେ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରି କେମିତି ଚୁଟି ଇଚ୍ଛା ହେଇଯାଉଥିବ। ସେ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଥରେ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଆମେ ଯିବୁ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧେଇବୁ। ଗାଧୁଆ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ଭଲ ମନ୍ଦ ସେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ ନା। ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଅଭାବରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ କ୍ଷମତା ଅଛି ପରା, ଜଗା ଦେଇଛି, ଆପଣ ସଜାଡନ୍ତୁ ନା। ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେଇଯିବ ଏ ଦୁନିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଟ୍ରାଏଲ କରନ୍ତୁ, କେତେ ଖୁସି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳୁଛନ୍ତି, କି ମଜା, କି ଖୁସି। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏମିତି ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କି ଖୁସି। ଏ ପିଲା କି ପରିବେଶ, କି ମଜା ନଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ। ନିଶ୍ଚିତ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ବାପା ମା ମାନେ ଏମିତି ଆଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ପିଲା ଏମିତି ବି ମଜା ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ये समुद्र ମୋ କତିକି ଦୌଡ଼ି ଆସିଛି। କେତେ ଖୁସି ଏ ସମୁଦ୍ର, କି ଖୁସି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲା ଏ ସମୁଦ୍ର ମୋ କତିକି ମାଡି ଆସୁଛି ଖୁସିରେ, ଏ ଖୁସି। ଏ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି କିଛି ଖୁସି। ୱାଓ ଏତେ ଖୁସି, ଦେଖନ୍ତୁ କି ଖୁସି, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଆସିଛନ୍ତି। କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଖୁସି କରିବା ତ, ଏନ୍ଜୟ କରିବା ମଣିଷ ଜୀବନଟା, କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ ସହିତ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଏନ୍ଜୟ କରାଇବା ଆମର ଧର୍ମ। ନିଶ୍ଚିତ ଏଟା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇପାରିବ, ଜଗା ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଖୁସି। ପଶୁ ଜାନାର ଇଏ କିଛି ଜାଣିନି, ପାଟି ଫିଟୁଛି ତାର, ପାଟି ଫିଟୁନି, ତାକୁ ବି ଭାଇ ଆଣିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଚାଲିଛନ୍ତି? ସେଇ ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଖୁସି ପାଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ଖୁସି ପାଇବେ। କେତେ ପରିଶ୍ରମ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ଏ ଖରାରେ, ସିଏ ଦିନେ ବସି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକା ଆପଣ ଛୁଆ ଆସିଲେ ଖୁସି ହେବେ। ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, କି ଖୁସି ହେବେ ସିଏ ଲାଇଫରେ। କାହିଁ ବାର୍ଗେନିଂ କରୁଛନ୍ତି? 100 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ 150 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ନାହିଁ ତ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଇନି ଜଗା, ତାକୁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯିଏ ଯୋଉଥିରେ ଦେଇଛି ଜଗା, ସେଥିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ନା। ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଜଗା ଖୁସି ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ କାକୁଡି ମଉସା ବିକୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବିକୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର କିଛି ମଜବୁରି ରହିଛି। 20 ଟଙ୍କା ଯଦି କହିବେ, ଆପଣ ବାର୍ଗେନିଂ କରିବେ, 20 ଟଙ୍କା ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଉଡେଇ ଦେଇ ଆସିବେ। ଡ୍ରେସ କିଣିବାକୁ ଯିବେ, ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ଡ୍ରେସ ର ମୂଲ୍ୟ କଣ ବୁଝିବେ ଆପଣ? ଡ୍ରେସ ଚିରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ମଉସା ବଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ କଷ୍ଟ। କାକୁଡିର ଦାମ 20 ଟଙ୍କା 30 ଟଙ୍କା ବାର୍ଗେନିଂ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବାର୍ଗେନିଂ ନାହିଁ। ବିଲିଂ 10,346 ପଇସା ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି 20-30 ଟଙ୍କା ହେଲେ ବାର୍ଗେନିଂ ଅଛି। କିଲୋର ଦାମ ହିସାବ କରିବେ ଆପଣ, ଗୋଟିଏ ଦାମ ହିସାବ କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ମଉସା କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ବୟସରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସେ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଜଗା ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ ନା, କିଛି ସୁଧୁରି ଯିବେ, ଖୁସି ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ମଜା, ମହାସମୁଦ୍ର। କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ କ୍ୟାମେରା। ଏଠି ମଉସା ଏ ବୟସରେ ବି ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କି ଖୁସି। ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁକା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମଜା ଦେବା ପାଇଁକା। କେମିତି ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ ଆପଣ, ଫଟୋ ନେଇପାରିବେ, ଘରେ ଦେଖାଇ ପାରିବେ, ପୁରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ସିଏ ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।